Jabateba music. Yeah. Nella meleke ne gadine angantolo te gadine idumane te gadine nella meleke ne gadine bekisewa jeni vidia ni vidia ni dika bebe ni vidia ite dimi ni vidia je muso vidia ite dimi. My baby boo, moi je t'aime, my baby boo, je ne suis qu'à toi, my baby boo, moi je t'aime, je suis prêt pour toi, je ne suis qu'à toi, Salam alaikum Maliens, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Sans faire faux document, on a folie be bella jelly, moro be ligne qu'on a là ya. On a folie be bella jelly, Gafou Diallo, Ibrahim Konate, Djine Kobe Togo de Djabi Tamba. J'espère que vous allez bien. On a folie be au bella jelly, Malikono, Aleni Malikoka, Sako de Alasko, Katala Barça. On a folie be au bella jelly. Malimao, depuis le 4 Temele, au Béga, Dogogo volume. Depuis le 4 Temele, association Kuntan, au Béga, un page gauche femme BF. Oh, Kunte foi la coca, muso la gauche coca. Kata kumega politique mo toro. Facebook mo message ti ma don do alibi. Ngane solution soro la. Yannick le damado tienta wati don page abna certifié abaye iba fo c'est-à-dire que la certification na maintenance na sécurisation na monétisation mbora ko bebla 5 soma na ni ala sonama o baraw bebi sena o ka page yere ken nege fara birgier page te o mo de do ne ka page fena ya no sien chama akateme on comme Facebook mo bora ka ou papier do demander fentera no luye bon ala ko tieni na ni wardo sara fendo la donc o bebe jamana jola o ne fene dalu min mene bolo ne fene yo fo o lu nyana beni ka keleke togodo ami keleke jijugoro ami keleke informatiquement ami keleke psychologiquement kele façon ka tian kwa ni bebe combat kona la ngani be tienga ne furada mane tita maga
message ci Facebook la ka don ne ka porti o fɛn ninnu na ne bi kɛlɛ dalu contre dalu ki jolo ka de ka tɛmɛ ne sen fila ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ a la o ko in o bɛna wagati damadɔ ta quoi fo n ka page certifié hali aras bati ka page certifié tɛ a buleba bɛ ye ne pere de ta ka maliyɛndenw na kɔni ka certifié ka page in ka blende million ka a don a la k'a kɛ fara biriki ye ɲɛngo de i tɛ se ka paga kɛ e kɔni da ye kuma de ye ka messagew ni fɛnw ci association donc ka tɛmɛ ka bɔ yen joona nin ye mama sita ye dɛ mama puta nin y'a dalen k'a ni petit ba ɔ nin kɛra k'a sɔrɔ âge joli la komi mali justice dalilu tɛ ka sɔrɔ ko in na ɔ ko Sidiki sera a ma wagati min na k'a kun bɛ minɛriya la a pɔn kun dafalen don a troisième pont n'a deuxième pont a pɔn fadi o bɛɛ kun ka kɛnɛ ɔ u bɛ k'a fɔ ko u bɛna peut-être ka komi dalilu t'u bolo u bɛna fɔ ko Sidiki de ye a ka pɔn fadi cɛci ka tɛmɛ ɔ komi a dalen filɛ nin ye min t'u la nin ye ta petit ba ani nin ka ko diɲɛ bɛɛ b'a kalama mais moi je me demande comment Mama Sita somɔgɔw bɛ se k'u kun kɔrɔta k'u balima tɔw lajɛ cogo jumɛn na quoi regarde la fille muso denmisɛnnin fitinin nin ye san joli k'e ye kɔnɔ tiɲɛ y'a kɛ tan an t'an da don hali o kuma yɛrɛ la mais e filɛ âge jumɛn na e filɛ nin âge min na nin ye ta e dalen filɛ nin ye petit ba kɛrɛfɛ yan yɔrɔ justice tɛ wuli ka petit ba yɔrɔ ɲini dɛ nin y'a sɔrɔ yɔrɔ Mama Sita a bɛ san 90 de la dɛ n'a ko mineur don a ma diya a yɛrɛ ye ka taa petit ba nɔfɛ wa nin t'a dalen ye musomanin fɛn fɛn n'i b'i yɛrɛ bonya sisan musomaninw u bɛ sɔn diɲɛ na tigɛ ko bɛɛ ma n kan tɛ muso ɲɛnamaw ma dɛ hali e tɛ siran bilen k'a fɔ ko i somɔgɔw bɛna ka t'i da cɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ k'o filmer k'o bila o kɔfɛ u bɛ taa fɔ sa k'i binn'o kan k'i kɛra ta alors k'a diyara a yɛrɛ mais jamais i t'a mɛn k'a fɔ ko charbon feerela dɔ filɛ k'u n'o filɛ nin ye tribunal la dɛ nka jamais fo k'i sa i t'a mɛn k'a fɔ ko musomanin tɔgɔ minnu bɛ tugu saro ni fɛnw nɔfɛ k'u ni débrouillekɛla dɔ filɛ nin ye dɛ commerçant simple ni dɔ dɔɔnin bɛ min kun min ka budget tɛ tɛmɛ 7 ou bien 15 ɲɔgɔnna ninnu kan u tɛ tugu o kɔ dɛ nin ko in bɛɛ ye faama kunda faamaden kunda tɔgɔtigi kunda tɔgɔtigiden kunda a banna u ka bɔ ni dalilu dɔ ye ko menuisier dɔ ni dɔ filɛ nin ye ko viol ko fɛn na tribunal la commune 3 la komi ko in bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ commune 3 de la yen nka ne dabali banna dɛ e filɛ nin ye petit ba kɛrɛfɛ nin ye tan ne somɔgɔ i bɛ taa photo ta cɛmisɛnninw t'u la k'i da dilan kan u bɛ mun yira a mɛ furu a ma worobɔ yen nɔfɛ sisan musomaninw c'est à dire an ka danbe lagosi la de association minnu bɛ dennin kɔfɛ u bɛ fɛ k'a yira de ko bɛɛ k'i ka vie k'a ka di ye cogo min na i k'a kɛ ten de i ye cɛ ye muso i kɛra i cɛ ɲɔgɔn fɛ i kɛra i muso ɲɔgɔn fɛ sa o t'olu ka problème ye sinon muso furulenw bɛ yen u n'u cɛw u bɛ kɛlɛ la dɔw bɛ divorce la aw ma avocat ta k'olu assister aw ma foyi den kelen kɛ mais nin ye Sidiki kungo ye dɔrɔn a banna ɔ k'o minɛ ka bila yanni dalilu ka sɔrɔ ne dalilu ma sɔrɔ dun o ye kelen ye mais min ye ko in kabakoma yɔrɔ ye Sirifi Aïcha Traoré mɔgɔ dɔ ye message ci ne ma ko wayi Momo ko tu perds ta crédibilité ɲamɔgɔ den bɛ ne balo wa e de la crédibilité ka wari di ne ma i ye crédibilité ka wari di ne ma yan nka ne ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ wallahi ne tɛ tugu nkalon kan fo ka diɲɛ wuli nin dennin kelen Badara ka affaire nin dennin kelen Sidiki cousin ka affaire wa ko in bɛɛ kɛra fo sanjan ni sanjan ɔ sisan a ma sebagaya sɔrɔ o ko la parce que ne de y'a bila ka taa Maliki fɛ yen ne sababu hali ni Mali cɛŋɛdenw bɔra k'a fɔ ko non ko a terikɛ dɔ de y'a bila ka taa Maliki tulo b'a la o ne ye video kɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a kɔnɔna la a dennin kelen tilala ka taa fɔ Maliki ye ko ne ye wari minɛ Sidiki ninnu na n'a y'a sɔrɔ la jama ka ca na sinon min fɛ n ka nin yɛrɛ de kɛ quoi n'a y'a sɔrɔ la ko ne ye wari minɛ Sidiki la mɔgɔ min ye wari minɛ Sidiki la o tigi fa don ta a ba don ta ɔ mɔgɔ min kɛra sababu ye ka na n'a wari o tigi fa don ta a ba don ta wari ide k'a di ne ma ne Sidiki ye wari di ne ma yarabi ala n bolo bi fɛn o fɛn ala k'a tiɲɛ n bolo a ye mɔgɔ min ci ka n'a di ne ma e taara o nkalon da ne la Maliki fɛ yen mais n'i y'a ye Maliki ma ne ɲininka Maliki b'a dɔn ne bɛ tiɲɛ ne kan a ma ne ɲininka la hali sini e ma gagné parce que e ye nkalontigɛla de ye o Mama Sita ta in filɛ mɔgɔ joli tun bɛ Mama Sita défend yan
ama bɛɛ kunkolo ɲagami mais an nana ye k'a fɔ ko dalu t'a la photo in filɛ nin a turu kelenw don donc justice de kan ka dalu yira an na sisan k'an lasɔn an ka kuma caman in yɛrɛ bɛɛ dabila o nin ko bɛ ka traîner mun na parce que u bɛ fɛ ka petit ka abattu psychologiquement justice maloyalen don parce que hali mɔgɔ fagala cɛ min ye George Floyd faga nin ye tan États-Unis mais o fagali bɔra direct de la États-Unis bɛɛ tun bɛna ci o George nɔfɛ il y a même pas 4 mois a ye taa BFM TV kan a ye don Facebook ni fɛnw kɔnɔ ni YouTube ni Google kɔnɔna la u ye cɛ bila yanni kiri donba cɛ o États-Unis polisi dɔ ye a sen fɛ États-Unis butigiw Gucci ni fɛnw ni Adidas u y'a bɛɛ piller noirs kun diminen don fan bɛɛ fɛ blaguw mais anw fɛ ayi ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn olu ka biji ni Mali biji Mali kanɲɛ ani dugu taw tɛ sinon Canada kanɲɛ ani Canada biji olu ti i b'i si bɛɛ kɛ i tɛ mandat de dépôt ko kuma mɛn yan y'an jamana in kabako man kanali la ye kana la o Canada jamana in ka di de jamana in duman de n'i y'a ye aw tɛna yan k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la parce que a b'a dɔn k'a fɔ mandat de dépôt yan jamais de la vie prison jɛlen don polisiw bɛ mɔgɔ bonya monsieur comment allez-vous i ka avocat bɛ min i bɛ pizza i bɛ bonya de n'i donna kaso la yan parce que mɔgɔ tɛ se ka juge wele k'a kɛ tan o sinon nin ko in a bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ tribunal la an b'a dɔn k'a fɔ Nadia filɛ i bɛ ka min don n b'a dɔn parce que ne tun y'a fɔ a mɛnna n ko première dame ka ca jamana in kɔnɔna la ye dɛ kuma kɔrɔma de don i bɛ ka ye Nadia kɛ min ye bɛɛ b'a dɔn min b'a ni avocat ni juge ni ɲɔgɔn cɛ ani procureur bɛɛ b'a dɔn parce que association de bɛ ka fond d'u ma o fond de bɛ ka utiliser ka procureur ni juge ni fɛnw corrompu sinon ba taara hali mɔgɔ fagala surtout nin ko in mɔgɔ ma sa fɛn min na liberté provisoire ou soit i ka caution sara i ka bɔ yanni i ka kiiri don cɛ mais ka cɛ minɛ i ka bila yen ne ko a ye kiiri dayɛlɛ siɲɛ kelen sa mɔgɔw ni ka lafiya aw bɛ tiɲɛ kan kiritigiw an bɛɛ bɛ justice de fɛ yan mais an tɛ kalabanciya fɛ extorsion de fonds arnaque nkalontigɛ janfa an t'o de la sinon an y'an si bɛɛ kɛ ka musow défend yan donc aw bɛ ka mɛn nin ko da fɛ anw t'a dɔn min don a ye kiiri dayɛlɛ a ka bɔ ni dalilu ye dalilu kɛnɛma Ibrahim min ye Siriki datugu denmisɛnnin de don ka sɔn ye dossier fili o de kan k'i bila kɔfɛ ale b'a gérer duguma Ibrahim bɛ yɛlɛ sanfɛ Siriki ko k'ale n'ale bɛ san 100 kɛ kaso la mais tiɲɛ ka bange wallahi u ye cɛ u y'a tué munna a tɛ se ka bila yanni kiiri don cɛ pourquoi o privilège dira zon ma jamana nafolo zon ma o munna y'an ka jamana nafolo suɲɛ n'u jamana nafolo b'u bolo bi u bɛ yala u la minnu ye jamana nafolo di u teriw ma miliyari marché aw sera ka mandat de dépôt bɔ jɔnni kama yan nɔ ka t'o minɛ yɔrɔ dɔ la k'a ye jamana nafolo dun k'a kɛra tan ne Mali kiiri bɛ tilen o bɛ taa tilen Siriki de kunkolo t'u la sa ne Mali kiiri bɛ tilen o bɛ taa tilen artistes de kunkolo t'u la mɔgɔ ma bɔn kaso ma hali IBK y'a kɛ Musa Timbeli ninnu yɛrɛ bɔra kɔsannin na olu ma bila nin Bubu ma bila nin e bɛ se ka jamana ci ka tɛmɛ Bubu kan miliyari joli blindé carton ni fɛn ninnu an ka sɔrɔsiw sara ni fɛn nord ni kɛlɛ fɛn fɛn kɛra nord la ni mɔgɔw sara a bɛɛ ti Bubu n'a teriw ni fanga n'a nɔfɛ mɔgɔw ye o Bubu ma bila nin ko yanni parce que o bɛ CEDEAO sɛbɛn dɔn olu b'u ka jɔyɔrɔ ko de la parce que ne y'o fɔ n ko Mali polisi Mali fanga a baarakɛla bɛɛ polisi CCR minnu bɛ jɔ kari kɔnɔnaw la olu de b'u sen kan koyi ani sapeur pompiers olu de ka wulikajɔ fanga ka bon sinon an b'a dɔn min bɛ bisi kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sécurité d'état kɔnɔna la sisan Lasinɛ Dunbiya bɔra ka mun kɛ sécurité d'état la a bilalen hali a ma 1 mois bɔ a ye Karaɲara gosi fo k'a ɲɛnamini miliyɔn joli BMS la o dossier bɛ n bolo n bɛ tila ka na n bɛ n da don o la ne mɔgɔ min ko 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 nin tɛ faso ko ye nin tɛ nin ko ye
e kungo bi yɛrɛ bolo crédibilité ɲamɔgɔ de ne ka sira foyi t'a la ne dan ye k'an ka kuma fɔ ka a ka di n da ye cogo min na n tɛ tugu nkalon de kɔ wa ne tuguri kɔ ni n b'a dɔn i bɛ nkalon kan n bɛ sama ka b'i kɔ e ta ye ne ye i bɛ n balo wa i tɛ ne balo o manifestation kɛra diɲɛ jamana bɛɛ la Sidiki ye ne Sidiki nɔ b'a la mais pourquoi pas a tɛ kaso kɛ mun na mais ni dalilu tɛ yen wa dalilu yɛrɛ ye jumɛn ye a b'o dɔn wa dalilu ye jumɛn ye nin ko in na a b'o dɔn wa Sidiki i ye Mama Sita bugɔ wa i m'a bugɔ ayi ne m'a bugɔ Mama Sita a ye bugɔ ou bien a m'e bugɔ awɔ ne a ye ne bugɔ e ka kumakan contre ne ka kumakan mun bɛ se ka ne ta se e ta la mun bɛ se ka e ta se ne ta la a bɛ fɔ o de ma ko waman dalil dalilu photo minnu filɛ Sidiki i b'i yɛrɛ ye photo ninnu kɔnɔ ayi n tɛ n yɛrɛ ye ni photo ninnu na ne tɛ ni kalama Mama Sita e b'i yɛrɛ ye ni photo na awɔ o tuma a ye expert wele a ka di expert ma yali nin ye montage de ye wa hali ni montage tɛ a ka yira maquillage professionnel la maquilleuse minnu bɛ a ɲɛdɔn o ka bɔ ni dalilu ye dalilu min Sidiki ka procès don maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka k'a kɛnɛ kan ka sɔn ka kɛ hali ministre de la justice ka kɛ u k'a dayɛlɛ hali n'a bɛ kɛ omnisport de la u ka fasoden bɛɛ lajɛlen ka taa faso jama ka taa an k'an sigi an k'a lajɛ dalilu mɔgɔw ka datugu san c'est-à-dire que i bɛ taa datugu dalilu min kama dɛ dalilu gɛrɛgɛrɛ min an bɛ se ka sɔn min ma ko sɔsɔli t'a la fiyewu soit vidéo Sidiki bɛ ka Mama Sita ɲamɔgɔden kari soit fɛn wɛrɛw an bɛ se ka sɔn dalilu min ma mais karisa ne bugɔra image filɛ mais caméra ma sɔrɔ k'i filmer vocal ma sɔrɔ a la foyi ma sɔrɔ a la mɔgɔ bɛ datugu o kama Mali justice sirannen don parce que n y'a fɔ i bɛ fɛn dɔw minɛ a bila tɔgɔ b'i kamana gan dɛ ne Sidiki ka carrière tiɲɛna bi Mali de y'a kɛ ne Sidiki image tiɲɛna bi Mali de y'a kɛ o maloya min b'u la ka cɛnin bila parce que n y'o fɔ n ko association dɔw de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ o wari de bɛ ka kɛ ka procureur sara o wari de bɛ ka kɛ ka juge sara o wari de bɛ ka kɛ fɛnɛ ka association tɔ parce que association in turu bɛ na la dɔɔni dɔɔni o n'u y'a aw cɛw minɛ k'u datugu kaso la an kɔni an da tɛ don a fan wɛrɛ la tuguni dɛ après l'affaire de Sidiki la c'est fini cɛw n'aw fɛnɛ bɛ wuli ka ko k'aw yɛrɛ ni cɛ o cɛ datugura i muso fɛ yan kana don n'a ye ne kan dɛ parce que Sidiki ta yen a bɛ k'aw sigi k'a lajɛ bɛlɛnin turu yan don a b'a kalama ko Mali constitution kɔnɔna la mɔgɔ man ka hali k'i muso bugɔ k'i muso bugɔ mɔgɔ man ka kɛ o mais an baw bugɔra an faw bugɔra tubabuw hakilina de bɛ ninnu na mais n'a sera e ma don o don kana boli kana fɔ ne ye dɛ après Sidiki la n t'i muso si défend yan ko bin kɛr'i kan an b'a ɲɛnabɔ ji jukɔrɔ so ka taa tribunal la ne t'i cɛ si défend yan ko bingali kɛr'i kan mais nin ko in a ye maliyɛn den fanba bɛɛ tɔɔrɔ parce que nkalon don mɔgɔ min taara ko bin kɛra ale kan k'ale ye mineur ye o dalen yɛrɛkɛlen filɛ nin ye dilan kan nin munna aw tɛ petit ba yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ ye Mama Sita bɛ nin âge la u ka photo ta ka photo jateminɛ ka lajɛ nin wagati a kɛra k'a sɔrɔ a bɛ san joli la denmisɛnnin fitinin Mama Sita munna petit ba tɛ minɛ ka t'i da ni mineur ye ka photo ta u ye min kɛ nin don a b'a dɔn hali ni Afiriki bɛɛ cɛ kɛ Mama Sita la bilahi a tɛ fɛn k'a la parce que ne b'a dɔn depuis Ala ka da partouze ni gulɔ dɔrɔgu joint shisha o de ye nin ka vie ye a da tɛ bɔ gulɔ la n t'i furu o sera nin bɛɛ la i t'i ta furu cɛ wɛrɛ ma e ni Ala cɛ jɔn bɛ furu ka don a ka du kɔnɔ k'e to clip tourner la n denw kɔrɔbayalen a k'a fɔ k'i ba ka clip e mɛ ye clip la fini suruma fɛn dɔ bɛ n'i y'a kɛ o ka dignité bafouer nin f'i si bɛɛ Amérique minnu bɛ striptease kɛ nin ye tan n'u bɛ jɛn n'a ye de minnu bɛ ye clipw la u bɛ jupe surumaniw ni fɛnw u ka jɛn an ni tubabuw ka tabiya tɛ kelen ye o ka musomanin yɛrɛ ye jagɛlɛya la clip la a yera Mama Sita de la ka musomanin ye danga jɔn bɛ se k'i den ye clip tourner e den photo bɛ Facebook sanfɛ a dalen don dilan ka fan bɛɛ nin bɛ taa ko mɔgɔ bin n'ale kan tiɲɛ don hali sunkuruba bin bɛ k'a kan o ne bin kɛra hali sunkuruba k'a ka hakɛ kan ka ɲini ka d'a ma mais mɔgɔ min ka laɲini ye karisa ka se ne ma n ka bɔ ka taa wari ɲini a justice fana kan k'i kɔlɔsi o ka ko la dɛ Sidiki m'a yɛrɛ ye fɛn in kɔnɔ
a ko a ti jɔ a la a jɔtɔ ta a la o tuma la ni justice yɛrɛ dalen no a yɛrɛ la sa ko dalilu b'ale bolo u ti kiiri dayɛlɛ mun na a kɔni b'a dɔn Sidiki datugutɔ ka sɔrɔ parce que aw bɛna to gazi bɛna ci jamana in kɔnɔ han aw bɛna to parce que gazi min bɛ ci wari tɛ an bolo jamana degunnen don hali IBK yɛrɛ ye gazi cibaw kɛ gazi dɛsɛra ne Sidiki ka fanu nana diɲɛ kɔnɔ olu tɛna jɛn n'a ye san dalilu a ka taa cɛ datugu san 5 san 7 ka so jamais de la vie a ma kusa a ma dɛ mais san dalilu o gazi ci Bamakɔ sabali dɛ o kɔni progrès caman bɛ bɔ a nɔ la dɛ o kɛlɛ o mankan min kɛ Mali kɔnɔ dɛ parce que ni mɔgɔ 3 sara manifestation na yan tuguni a kɛra cɛ o cɛ kama i b'i si kaso kɛ les 23 personnes la Diko ka da la an bɛna wuli o ko la o tant que Bubu ma taa kaso la an tɛ lafiya ni dɔw wulila k'a fɔ ko non ko Mumu k'e ko justice ka tile ne delila k'a fɔ ko jɔn ye zon ye ka tila k'o tanu ayi jamais de la vie politique kunnala i se ka foyi ta k'a da ne la yan parce que cɛ o cɛ suɲɛni kɛ ne bɔra k'a fɔ ma da fɔli ma dɛ fo a ka minɛ k'a don kaso la sinon ne tɛ lafiya n b'a kɛlɛ kɛ fo n ka sa i t'a to n ka n da yɛlɛma o façon ninnu na o i t'a to n ka bɔ k'a fɔ ko Bubu ka ɲi i t'a to n ka bɔ k'a fɔ ko Bube ka ɲi ou bien Mali politicien dɔ ka ɲi ne bɛ minnu gosi ko ne k'o dɔrɔn ko Sidiki ne ni Sidiki depuis Ala k'an da an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala an fa Adama na kuma t'an ba Awa ma mais ka n'an sigi ka nkalon ye ka da cɛnnin na ne dalilu b'a la ka bɔ kɛ ministres ni fɛn caman bɛ yen u minɛ jamana nafolo kunna u bɛ ka ɲagami mais mun don ko dalilu de bɛ yira 3 milliards 2 milliards a bɛ nin yɔrɔ la a tununa a bɛ min a ma y'i bolo o tuma la mandat de dépôt mais karisa i ye Mama Sita bugɔ m'a bugɔ mandat de dépôt o tuma jɔn ye dangaden e y'a bugɔ ne m'a bugɔ Mama Sita ko a ye ne bugɔ Sidiki ko ne m'a bugɔ photo min filɛ nin m'an yɛrɛ y'a kɔnɔ dɔw ko montage dɔw ma da la o tuma mandat de dépôt o tuma jɔn ye dangaden ɲamaden na mɛ sɔn a ma an kɔni an ka bonya bɛ kasoŋe kan hali bi a ka sabali kunun ko nin sirifi kelen in a tɛ Mama Sita dɔn a t'a fa dɔn a t'a ba dɔn sirifi ka ko kɛra yan minisiriw ni fɛnw da donn'a la mais n'i y'a ye ko in ma taa ɲɛ a bilala juge y'a dɔn min don mun ye sirifi bila ekutu ni fɛnw kan a bɛ wariko kuma na a ba yɛrɛ bɛ ka wariko kuma fɔ ko wari yɛrɛ mais e binna kɔlɔn kɔnɔ e ma bɔ kɔlɔn kɔnɔ fɔlɔ e bɛ k'i bin cogo ɲɛfɔ i t'a to i ka bɔ fɔlɔ wari yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ ko Sidiki bɛ taa fondation dayɛlɛ e bɛ taa fondation dayɛlɛ cogo jumɛn na wali nafolo la n'a sɔrɔ la i bɛ fondation n'i ye den i tɛ taa wari ɲini yɛrɛ fondation wari nafolo a bɛ kɔnɔ ko korafɔ tɛ mɔgɔ tigɛ funu de bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in nafolo de don commune 1 tribunal kelen na kunna sini a b'a hakɛ to dɛ c'est quoi ça allo allo cogo jumɛn na ne bɛ direct de la ok c'est bon tila wele aw bɛ hakɛ to n bɛ ka wele donc a bɛ fɛ cɛ ka bɔ k'a fɔ k'o tuma la k'aw ye min fɔ k'o don aw bɛ ka sumaya kiiri in fɛ dɛ cɛ dun b'aw bolo yen munna aw t'aw teliya ka dalilu bɔ a ka condamné bɛɛ bɛ sɔn dalilu min ma nin ko in bɛ ka bɛn mun na ka taa o fɛ yen ka taa perquisition kɛ perquisition fɔlɔ la foyi ma ye filanan na ka t'o ka so kɔgɔ wo bɔ i b'a fɔ ko cɛ ye criminel ye walahi Mali t'a den ɲuman fɛ jamana in t'a den ɲuman fɛ fiyewu nin bɛ taa ka dangadenya yala kɛ cɛminɛninw nɔfɛ a dalen filɛ nin min kɔrɔ nin y'a Sidiki kɔrɔ de nin ye kɔlɔkɔlɔ pɔnpeli d'a kan ye nin ye kɔlɔkɔlɔ ni walahi nin ye kɔlɔkɔlɔ kɔnɔ tiɲɛ ka sɔrɔ Sidiki mais a bɛ nkalon de da la cɛ la minɛ o de ye tiɲɛ ye fo mɔgɔw ka sɔn de ma aw tuma la sa justice yɛrɛ aw dalen t'aw ka dalilu la wa bi maliyɛn den fanba bɛɛ bɛ ka fɛn kasoŋe la ale ni Ibrahim le gars qui a enfermé Sidiki maliyɛn den fanba bɛɛ dutelen don parce que tout sauf k'a fɔ ko Sidiki bɔra nin ko in na ko dalilu ma sɔrɔ ko tuma ko kasoŋe k'aw binna a kan o de mɔlɛya bɛ justice la sinon ni dalilu b'u bolo aw bɛ nin ko bila quand même na baara jumɛn bɛ Mali kɔnɔ aw tɛ kiiri dayɛlɛ joona an ka don Mama Sita ka dalilu dafalen tɛ yen wa min b'a yira anw na vocal la bugɔli vocal ou soit a vidéo la k'a filɛ k'anw tɛ sɔsɔli don a la Sidiki y'a ɲamaden kari aw tɛ kiiri dayɛlɛ cɛ b'aw bolo yen
dallu fana ma sɔrɔ ko yan dallu ka sɔrɔ ne dallu ma sɔrɔ dun anw pereselen don nin ko in na ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan koyi aw bɛna dallu de yira na a bugɔtɔ filɛ n'o tɛ hali ne yɛrɛ don ne ti sɔn Nafisatu ye ni galon ɲɔgɔnna ta ka da DSK la yan nɔ DSK y'i sigi k'i ta to Ala ma nka dallu ma bɔ kɔfɛ yan u y'a minɛ u y'a tɔɔrɔ mais ko in na min yɛrɛ ne faga Sirifu ka affaire la a talen filɛ nin ye semaine kɔnɔ ka taa témoigner Sidiki contre la o de ye ne tɔɔrɔ juge kun kan ka ɲininkali kɛ o ne bɛ Sirifu dɔn ka tɛmɛ a la woloba kan yali e ni Sidiki bɛ ɲɔgɔn dɔn wa e Sirifu e ka jɔ e ni Sidiki ka video kɛ a sababu bɔra jɔn na i b'o dɔn dɛ sababu fo alijinɛ sababu fo jahanama Sidiki ye e fɛn yan nɔ ka wele bila a ka fanuw ma k'u ka taa i ka Miss Mali la hali n'a sɔrɔ ale tɛ k'a kɛnɛ kan Miss Mali muso event première édition a b'a wele k'a kɛ artiste wɛrɛw k'a kɛ mɔgɔ caman ka dɛmɛ kun b'i ye hali ne yɛrɛ ka dɛmɛ kun b'i ye n bɛ se ka artiste fɛn fɛn sɔrɔ yen n'o tɛ fɛn bɛ ni Sidiki cɛ k'e bɛ taa témoigner o contre la depuis Ala k'e da e taara Sidiki fɛ yen don min na yanni Sidiki yɛrɛ b'aw reçoit aw mɛnna sigili la yen dɛ monsieur le maire b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ e ka kɔrɔ ni Sidiki cousin i ko sanga c'est à dire que o bɛ se ka bi e ka cogo jumɛn na mais ni video bɔra n'u nana kule da la ka image yira la i dusu bɛɛ bɛ tiɲɛ mais n'i y'a ne ko n ko ka ko to sariya ka bolo kan ne donn'o sariya la ne dalen no sariya la mais ni sariya yɛrɛ ko tiɲɛ tɛ dun an t'an yɛrɛ ta mais Mali cɛŋɛdenw escroc denw olu t'a bila ko non ko mɔgɔ dɔ de ye Mali y'i contacté mɔgɔ dɔ de y'a kɛ tan Sirifu ka ko la a donna a bɛɛ galo Sirifu ka plan ye de ka na Canada wallahi ni tiɲɛ tɛ Ala kana ɲɛ da kira Muhamadu kan o bɔlen ko ala a ba yɛrɛ ko ten a vocal bilala yan ko ale yɛrɛ b'a den dɔn min ye ko ni nin wari sɔrɔla parce que ne y'a bila ka taa vocal fɔlɔ min fɛ ko ni kiiri da jara la k'a bɛ se ka $30 ninnu fɛn sɔrɔ ka taa $35 $40 na o ma diya ye a tun bɛ fɛ avocat k'a ɲɛnabɔ avocat ka sɔrɔ min bɛ se ka $50 cɛ mon frère $50 ka ca dɛ o bɔtɔ artiste kun ka di e ma galon kan han la hawla wala quwwata nin ye cokura de dayɛlɛlen Bamakɔ musomaninw fɛ tan ayiwa cɛw ne bɛ min fɔ aw ye dallu contre dallu mandat de dépôt de daminɛlen don sisan dɛ o ɲuman ye min ye i ka sokɔnɔna bɛɛ équipé caméra la a ɲɛmɔgɔden nana i fɛ yen yɔrɔ min na n'i y'a gosi n'i y'i ka kow kɛ après i ka dallu garder le jour que a taara fɔ k'i binna kan i ka dallu b'i bolo dallu de bɛ se k'i kisi mandat de dépôt ma wa an b'a dɔn Mali tribunal bɛ yen Mali juge bɛ yen walayi laduru don u ti girin ka mandat de dépôt da mɔgɔ kan ten k'a sɔrɔ u ma dallu gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ ka bila kaso la yanni dallu ka sɔrɔ wa n ko kaso ye leçon de ye kaso tɛ mɔgɔ mara yɔrɔ ye koyi leçon de don i ye kojugu dɔ kɛ a jɔra e la i bɛna taa ka corriger n'i ye mɔgɔ faga n'i bɔra fo k'i sa hali n'i ye film lajɛ ni mɔgɔ faga b'a la i b'i tele faga n'i ye suyɛnni kɛ n'i ye yuruguyurugu kɛ ka bin mɔgɔ kan i bɛ taa i bɛ corriger don o y'a ni dallu sɔrɔla mais ni dallu ma sɔrɔ a bɛ mɔgɔw mara ye mun na de pour quelle raison tɔgɔ a ka fɔ ne ye karisa datugu dɔrɔn a banna dɔw bɛ fara jɔyɔrɔ kan a bɛ taa sinon ni aw wulila sisan lo batili ninnu ni minnu ye jamana nafolo don bubu ninnu bubu yɛrɛ bɛ se ka bila liberté provisoire la ka Sidiki to cogo jumɛn na bubu ye jamana in ci koyi blindé joli hali pɔnti bɛ Mali blindé pinɛ sɔgɔ ka taa miliyari don jamana nafolo ka taa tiɲɛ ka na ka taa an denw faga nord la o ka bila te ko foyi ma kɛ Adama Sangaro ka bila ko foyi ma ko Sidiki ko yanni dallu ka sɔrɔ o tuma la ni min y'a ba de i ti bɔ ni dallu ye siɲɛ kelen k'a jira anw na an ka sɔn siɲɛ kelen faso jama k'i da de dallu gɛrɛgɛrɛ n bɛ segin a kan dallu gɛrɛgɛrɛ an bɛ sɔn min ma Sidiki filɛ ka Mamasita Buga video filɛ n'o tɛ procureur a ma k'i ɲɛna koyi i tun bɛ sunɔgɔ la a don peut-être que i tun bɛ k'i kuti timiya a ma k'e ɲɛna anw yɛrɛ min filɛ a ma kɛ anw ɲɛna Mamasita ka kuma contre Sidiki ka kuma contre o la sisan Ala de bɛ se k'o jira na ni Ala tɛna se ka jigin ka kuma mɔgɔ fɛ ni Mamasita bɔra ne Sidiki fana bɔra ni photo dɔ ye u ka taa photo ko Mamasita fana y'ale bugɔ dun a b'a kɔnɔ ko muso tɛ cɛ bugɔ de
cɛ ma muso ma cɛ bata tigɛ ka bɔ a la bangɔni na a y'a jɔ n ka dalilu k'a la Sidiki ne fana ye fana b'a fɔ de a fana ye bugɔ de n bɛ dalilu k'a la aw k'a ye ko cɛ dɔ y'a muso dɔ y'a cɛya tigɛ ka bɔ a la aw bɛ hakɛ to n bɛ k'a ɲini c'était n bɛ dalilu k'a la a k'a ye sisan aw ye hakɛ to juste quelques secondes. Voilà. Ni bonne Kennedy kadaka furumuso dɔ de be min ye muru turu a cɛ kɔ la k'a fa wale ya ngara do mina an balimakɛ min n'a sigilen filɛ nin muru turu la ale woro de la muso in fɛnɛ fɛ an balimamuso in ko a tɔgɔ ye ko Mariam Sangare Tomikɔrɔbugu misiri filanan misiri welela o denmuso de don muso yɛrɛ ale de ye muru turu a cɛ kɔ la ko muso cɛ tɔgɔ ye ko Bubakar Kulubali yɛrɛ garage b'a bolo ko lycée Tabaraki o kɛrɛfɛ an balimakɛ waleya in kɛra e ɲɛna e yɛrɛ tɔgɔ i jamu salamu alaikum salam tɔgɔ Umar Danbe waleya in a ma kɛ ni ɲɛna ne welela ne tala bɛnna ye parce que 22h tɛmɛnen an bɛ hakɛto ɲini ne kun sigilen don gɛrɛn na ne ko ne ye baarakɛla ye suma ne bɛ soli ka wuli ne bɛ to ka n da pour que dugujɛ kana minɛ ne donna na ka taa n da ka n da sɔrɔ 22h tɛmɛnen 23h moins comme ça 23h tɛmɛna ka se miniti dama dama yɛrɛ ma parce que o y'a sɔrɔ 29h yɛrɛ tɛmɛna ne kulo bɛ n wele ka na ne bɛ ka wele a denmuso filanan ko Didi n tɛna nin bɛɛ k'a la nin ye cɛ de muso ye muru turu a cɛ la a ɲɔgɔnna joli kɛra Bamakɔ mais i ma cɛw ye ka bɔ ka kuma o la dɛ mɔgɔ t'o kuma fɔ association t'o kuma bil'u da dɛ wa an b'a dɔn aw ta in ti muso jɛkulu ye k'a bɛ musoya ni fɛnw défend koyi n'i sera burusi kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ musow bɛ tɔɔrɔ la n'i sera nord la i b'a dɔn ko musow bɛ tɔɔrɔ la musow fagara k'u sago k'u denw b'u kɔnɔ kɔnɔ musow fagara Mali fan musow fagara Mali fan bɛɛ fɛ aw ti wuli o la dɛ furuta ni mɔgɔ min cɛ a dalen filɛ Petit Ba kɛrɛfɛ nin ye aw da donna nin kuma la wa Sidiki de taara a bila nin kɛrɛfɛ Petit Ba ye kuti gosi min d'a kan jɔn o d'a kan jɔn ye o d'a kan yan mɔgɔ minnu bɛ wele ka kumabaw ne ye mɔgɔ camanba de bloqué nin senfɛ wa fo ka diɲɛ wele i tɛ don yan tuguni dɛ o tuma Sidiki tɛ maliyɛn den dɔ de ou bien k'a fɔ hali n'a sɔrɔ la an tɛ hakilina kelen na ou bien fɛn dɔ artisiya kɛlɛ ni fɛn bɛ se ka kɛ o mais ka mɔgɔ to kana nkalon da mɔgɔ la surtout Mali joli n'a ɲɔgɔn na ne ye mɔgɔ min bloqué a bɛ se 3000 personnes ma ni ye n dɔgɔya dɔrɔn para salamu alaikum i tɛ n balo n t'i dɔn yɛrɛ i ɲɔgɔnna caman 494 personnes de bɛ lien na e bloqué len ne fɛ o ye mun ye o tɛ foyi ye hali sisan ni an bɛ se ka kɛ an tɛ hakilina kelen ma sɔn ne ta ma dalilu i bɛ bɔ n'a ye i bɛ sɛbɛn n ma sɔn min ma n b'o fɔ i fana ma sɔn min ma an bɛ kuma de o mais n'i ye ne nin dɔrɔn m'i bloqué n ka mɔgɔ hali sisan bɔra ka dɔ bloqué ko Jɛnɛba Jabate n y'a bloqué sisan ka bɔ yen yanni lahara cɛ n'ale donna yan ne tɛ n ba de ye ne mago t'a la o ko i bɛ Sidiki defa i bɛ crédibilité bɛ ne balo de ne y'a fɔ ye ko ne ka nasɔngɔ bɛ bɔ crédibilité kun de tiɲɛ o bɛ fɔ de kɛ ko a ma minɛ dɛ a bɛ mandat de dépôt la dɛ Bubu ma bila yan wa mɔgɔ ye jamana ci ka tɛmɛ ninnu kan ninnu ye suɲɛni min da jamana in kan yan nɔ a t'a ka so bi Sidiki ni Bubu ka Bubu ka kirimu jumɛn ka jugu ni jumɛn Taifuru ninnu ni fɛnw bɛ minnu ye jamana nafolo suɲɛ 200 ye comme miliyari k'a don kow la yan DFM ka jamana jigi dingɛ kɔnɔ su joli ka bɔ Mali kɔnɔ denmisɛnnin joli sara médecins ka grève la a bɛ se denmisɛnnin 300 ɲɔgɔnna ma Sidiki tun bɛ baara la bureau de kɔnɔ wa jɔn votera ye k'a sigi a ko n'i ye muso kelen bugɔ ko non k'a bɛ n'a fɔ i diɲɛ muso bɛɛ de bugɔ e bɛ tile ka min da i muso ka so kɔnɔ i tɛ bɔ k'o fɔ dɛ baarakɛlaw b'aw bolo so kɔnɔ u bɛ sara 2000 olu de bɛ wuli bɛɛ ɲɛ ka tila ka da bɛɛ ɲɛ aw b'u tɔɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen aw wulila k'o kɛlɛ kɛ yan wa baarakɛla tɔɲɔlen tɛ jɔnni ka so kɔnɔ ye
ne m'a fɔ n ko Sidiki n ko a bɛ loi sanfɛ koyi ne ko de kaso n de k'i tasɔn a k'i tasɔn kosɛbɛ a kana sɔn anw dalen don a la bi an b'a ɲɔgɔnna procureur sɛbɛn ye Mali kɔnɔ mais a ka sabali an t'a fɛ an ka kow ka wuli a kama a ka di ne ye maa min kɛra k'a bila yen Maliki o fɛnɛ ka di ne ye wa kasɔn ka di Maliyɛn den bɛɛ ye ɔ Sidiki denni ka bɔ k'i tigɛ da kuranɛ la n'a y'a sɔrɔ la ale ni Sirifi tun bɛ ɲɔgɔn dɔn o bɛ taa témoin ye Sidiki contre la o tuma la Sidiki ni Mamasita ka kanu bɛ don don min na a kɛra Sirifi ɲɛna wa a kɛra Sirifi ɲɛna aw bɛ taa mɔgɔ lamɛn ko la ko sigira mɔgɔ min ɲɛna de kɛ Sidiki jugu dɔ bɛ se ka bɔ ka taa témoignage di nin na mais juge kunkolo ka baara kɛ u kana sɔn an ka la sinon Ibrahim photo b'an bolo yan dɛ min ye mandat da Sidiki kan a b'an bolo yan dɛ denmisɛnnin don hɔrɔn don an t'a fɛ k'a bila de parce que nin ko in na cɛ o cɛ photo mana ye nin na i kɔlɔsi dɛ kɛlɛ bɛ ka kɛ ni mana bɛ la fɛn bɛɛ lajɛlen kɛlɛ bɛ ka kɛ ni dugumala ye fɛn bɛɛ lajɛlen o tuma an ko an b'a to Ala ma an b'a to justice ma mais fo justice fana ka tilen dɛ justice mɔgɔ de a bɛ boli mɔgɔ de kan mɔgɔ de b'a la kɔlɔsi mɔgɔ de y'a sigi wa mɔgɔ de b'a la tilen anw t'i faliw ye an t'i ɲɔgɔnmɛw ye sariya ka tilen o de ka d'an bɛɛ ye sinon Bubu bilali ne ma jɛn n'a ye wa a digira ne la fɛnɛ o y'a dan ye dɛ Bubu Sise bilali n ma jɛn n'a ye wa a digira n na fɛnɛ wa n b'a kɛlɛ kɛ fo n ka sa don min na mɔgɔ o mɔgɔ bilala k'e da bɛ jamana tiɲɛniko la i bilala u y'a kɛ n'u hakilina ye u m'a kɛ ni faso jama hakilina ye a bɔra ka taa furakɛ yan o yɔrɔ a ye jumɛn a ye liberté provisoire de d'o ma ou jumɛn a bilala ka taa mun na a kuma fɔra ORTM na faso jama ka hakilina don wa o ma sara mɔgɔ la o ɔ jamana zon fɛn fɛn bɛ ka bila liberté provisoire la ne fɛnɛ ko o ti hɔrɔnya ye o tɛ halalaya ye anw de tɔɲɔna anw de ka nafolo suyɛna anw de denw tɛ ka taa ekɔli la sinon aw denw filɛ u bɛ kodɔnso ni fɛnw na o liberté ni fɛnw na o aw denw bɛ kalan na jamana wɛrɛw kɔ kan ou bien mais n'a ma ɲɛ k'aw nana jamana kunna ni jamana kɔnɔdenw ko k'u bila u bɛ bila kɛ n'a fɔra k'u ti bila u ti bila u sɔn ka di justice ma ka ti kɔni ti justice ye ka ti tɛ sariya ye u k'u di justice ma justice ka wuli u nɔfɛ joona joona o ka minɛ parce que o ye jamana nafolo don bɛɛ b'a dɔn o tuma la u bilali ne kɔni a ma kɛ ne hakilina ye wa ne t'a fɛ mais n'a sɔrɔ la k'u bilala ko justice minnu tigɛ ta m'o de nɔfɛ o kɔni o ka di n ye mais k'u bila tan mɔgɔ fagalaw minnu y'an ka jamana nafolo dun ekɔli wari mɛtiriw ka wari ka jamana jigi dingɛ kɔnɔ coup d'état kɛra togo o togo la n k'a bɛɛ kɛra jamana nafolo de suyɛna ka jamana jigi dingɛ kɔnɔ miliyariw bɔra ka taa so san na diɲɛ ɲɛfɛ a bɛ taa denni lamɛn o bɛ n'i jɛ ko Sidiki bɛ taa Sidiki bɛ se ka mun fɔ Sidiki ko la de a bɛ se k'a fɔ k'a ni Sidiki delila ka kuma hali miniti fila téléphone na a ka bɔ k'i tɛgɛ da kuranɛ la n'a sɔrɔ silamɛ don ni halala don aw taara o lamɛn kunungo o ka taa plainte tigɛ Sidiki cousin kama wallahi hali o ma salifu fili bɔ i lamɛn juge taara dɔrɔn o taara ye dɔrɔn Sirifi lamɛn Sirifi ko oui j'ai été violé j'ai été ko ok tak baara direct alors que dalilu dɔ tun b'u bolo min b'a yira k'a fɔ ko Sirifi ma violé mais billahi tellement que naja in an kɔni t'a dɔn an ka danaya bɔra commune 3 kan dɛ commune 3 tribunali an ka danaya bɔra kan pewu maliyɛndenw ko k'u dalen tɛ tribunali na yen tuguni mandat de dépôt caman de b'u bolo yen n'i sera yen dɔrɔn musojɛkulu ma an kɔni t'a dɔn ni association ninnu ni jetɔnw ni dɔw de bɛ ka d'u ma parce que ne yɛrɛ bɔra kibaruya kalama bi k'a fɔ ko farajɛw ye wari dɔ bila u ka association compte kɔnɔ ayiwa k'u bɛ ka juges ni procureurs damu n'o de ye ka sɔn i ti sabali nin kuma in kana jɔ i la dɛ nin kuma in kana kɛ tiɲɛ ye dɛ mandat de dépôt mɔgɔ o mɔgɔ mana se mandat de dépôt ko yanni ko kiiri ka ɲɛ sɔrɔ ni kiiri ma ɲɛ sɔrɔ dun e yɛrɛ a ma kɛ ka sɔn ɲɛna a ma kɛ juge ɲɛna a ma kɛ asi ɲɛna mɔgɔ ka kuma contre mɔgɔ ka kuma Mamasita ta ni Sidiki ta ni Mamasita ko k'a y'ale bugɔ ne Sidiki ko k'a m'ale bugɔ ne caméra m'a yira an na dalilu dafalen cɛ aw bɛ bi cɛ kan dɛ jamana nafolo siyɔnbagaw bɛ minɛ de ni tarasi yera a la miliyari nana a tununa e m'a ta o tuma dalilu filɛ i y'a bila ka taa nin banki la i y'a kɛ tan o tuma i bɛ kaso la Bakari Togola ninnu m'o dɔw kaso de la bi parce que dalilu yera a la
mais i ye n bugɔ man bugɔ ne bɔra ni photo dɔ y'o filɛ mun b'a yira k'a fɔ ko photo in ko tiɲɛ yɛrɛ don photo tali a kɛra jɔn ɲɛna jɔn y'a ta Nafissatou Diallo ta kɛra n ko témoignage ni fɛnw bɔra n'i y'a ye Mama Sita e tɛ kuma radio la e tɛ kuma foyi la journalistes bɛ ɲini u kɛlen don k'i dogo bɛɛ la Mama Sita talen de don ka taa bila Nadia yɛrɛ fɛ yen komi an tɛ yan mɔgɔ ka vie privée fɔ la sinon aw bɛ wuli k'a b'o défend e yɛrɛ filɛ nin ye i den hali sini e bɛ k'i den ka wari sara Faransi e den minɛra dɔrɔgu feere la Faransi et puis dɔrɔgu feere yɛrɛ hokumu kɔnɔna la a gɛngiw n'a fɛnw o ko n'u ye den sɔrɔ k'u b'a faga n'e bɛ k'o wari de sara i tɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ ye jumɛn ye i den ye jɔn ye dalu jumɛn b'an bolo o kuma la o fana don n'a nataw ye mais ni tiɲɛ tɛ Ala kana barika donna n'an bɔra n'a kumaw n'an bɔra n'a fɛnw k'a bila don o don e tɛ se ka bɔ k'a sɔsɔ o hali sini e den tɛ se ka sa Faransi parce que yan ni dɔrɔgu feerelaw n'a ye ɲɔgɔn janfa yan nɔ marifa de b'o ban n'u ye u bɛ kisɛ ci hali sini e bɛ k'o wari sara i den ye o wari bɛ bɔ Mali la ka na jigin olu ka compte kɔnɔna la e bɛ se ka sariya ko fɔ an ye dɔrɔgu feere n'i bagara walidenw ma waliden ɲumanw ma i den ta bɛ tiɲɛ dɛ n'e den ma kɛ dɔrɔgu feerela ni sunguruba ye jɔn den bɛna kɛ sunguruba ni dɔrɔgu feerela ye ne aw taara k'aw bɛ t'o fɔ ko dɔrɔgu yera Sidiki ka du kɔnɔ ko Sidiki ka appartement kɔnɔ dennin taara o bila wa mɛ wɛrɛ taara o bila o dalu t'o la o tuma la e den min fana minɛra dɔrɔgu feerela Faransi e tɛ bɔ n'o kuma ye mun na n'an y'a fɔ e kana sɔsɔ dɛ e den yɛlɛmara Mali la menace de kama parce que dɔrɔgu feerela Faransi réseau dɔw la yen u ko ko n'u y'a sɔrɔ k'u b'a faga hali sini e bɛ k'o wari segin e bɛ k'o wari sara e den minɛra k'a don kaso la yan dɔrɔgu feere de la ne ko dɔrɔgu taara e Sidiki ka so kɔnɔ o bɛ bali aw na komi plainte ko kɔrɔla wuli ka d'u ye Tatuni ale min bɛ nin ko in ɲɛma ye parce que ninnu filɛ nin ne tɛ se ka kɛ ninnu fɛ ne tɛ se ka kɛ ninnu fɛ fo ka jigan wuli mun na parce que o bɛ nkalon kan sinon Sidiki ko dɔrɔn tɛ o u bɛ nkalon de ka nkalon de b'u da ne Sirifu b'a ka vocal bila la a bɛɛ y'a ye wa dalu girimanw de b'an bolo ka na Sirifu ko in na dalu giriman danw Sirifu da yɛrɛ bɛ k'a fɔ ne vocal la ko n'ale ye wari in sɔrɔ dɔrɔn k'ale bɛna Canada olu vocaliw bɛ yen e bɛ t'i jigi da maaw ka wari kan mun na ka taa ko maaw ye violé ne muso yɛrɛ violé la n'i bɛ kasi de ni violé la n ko violi tubabu yan nɔ dɔw b'u yɛrɛ faga n'u violé la de o tɛ digi la dɛ e ni bɛɛ b'o jeton kan sa ka se k'aw ka du k'o bɔ nɔgɔ la fa ba b'a fɔ aw ma vocal lamɛn de a bɛ page sanfɛ fa ba b'a fɔ Sirifu bɛ association dayɛlɛ a bɛ nin kɛ hali ka taa sungurubaya kɛ o ma fisa ni nin i ka t'i yɛrɛ feere ka wari sɔrɔ la o ma fisa e ka t'i da cɛ kɔrɔ e yɛrɛ ka laɲini ye cɛ de ka se e ma e ka sɔrɔ ka bɔ ka diɲɛ minɛ k'a fɔ k'o binne ka k'o kɛra tan mais wallahi bilahi nin bɛɛ bɛ la k'ale tariku la Mali kɔnɔ musomanin fɛn fɛn n'i taara nkalon da mɔgɔ la yan fo k'e sa e tɛ furu tuguni fo ji tɛ k'e kun na tuguni an m'a fɔ ni dalilu b'i bolo dɛ mais ni dalilu t'e bolo kumakan contre kumakan Sidiki ko de ale ma nin kɛ wa ma jɔ a la u y'a nɛgɛ ni dalilu b'a bolo a sera nɛgɛ na a sera k'a fɔ ko non ko mɔgɔw ka bɔ k'a fɔ k'a jɔra k'a bɛ taa k'a ka yafa ɲini k'a jo t'a la a ser'o la kiri ka kiri dayɛlɛ bani u ka salle dɔ ta maliyɛn den bɛɛ ka taa u ka projecteurs k'a la an k'an sigi k'a lajɛ kasonkɛ bɛna bɔ ni dalilu minnu ye i b'a fɔ ko mathématique formule ni dalilu de la an bɛna Sidiki datugu n'i bɔra nin chemin fɛ i bɛ don nin chemin fɛ nin chemin kɛra tan nin a bugɔra tan gɛɲɛ jumɛn kɛra k'a bugɔ yɔrɔ Mama Sita ko k'ale bɔra étage sanfɛ ka to o kɛra étage jɔn ye a woro makari a sen makari jɔnni y'a témoin ye depuis Sirifu taara k'a témoin ye ne ko ne ma sɔn ko in ma o ko in yɛrɛ bɛɛ ne kunkolo bɛɛ chauffeur n ko tiɲɛ tɛ fo n ka faso jama la convaincu e tɛ Sidiki dɔn i tɛ yala a nɔfɛ i ma deli ka bɔ a nɔfɛ a tɛ e dɔn fo sababu ka bɔ dɔrɔn ka publicité kɛ Miss Mali muso la e ye o kɛra mɔgɔ min sababu la n t'a tigi tɔgɔ fɔ e bɛ taa témoignage kɛ Sidiki contre la fɛn min ma k'i ɲɛna a taar'i kolokolo Mama Sita in na ye olu fana ka réseau mɔgɔw y'a tɛgɛ minɛ olu de taara plainte tigɛ Salifu Filibɔ ye kama ka taa datugu kunungo wallahi hali u m'a lamɛn i nana dɔrɔn u y'u bila ka taa mais réseau min b'u bolo ko min tora tribunal la an bɛna an da don a la k'a bɛɛ fɛsɛ
fin procureur fin a tɔgɔ bɔtɔ filɛ nin kɔnɔ ka sɔn ka petini dɔ bɛ ka sɔn dossier dɔ de ma k'i bila kɔfɛ Ibrahim an bɛna yɛlɛ n'a ye k'a bila n'i ma sɔn i bɛ na an bɛ taa tribunal la yan dɛ biji ti yan mandat de dépôt i bɛ si bɛɛ kɛ i t'o kuma mɛn yan tribunal boisson fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ne yɛrɛ ma deli ka taa n ka procès heure yɛrɛ la jamais de la vie ne procès bɛ ne bolo ne bɛ taa de a ka di n ye heure mun na n bɛ se yen retard ni fɛnw na ne 10 heures don i b'a sɔrɔ 10 heures 30 ne bɛ yen u tɛ yan polisiw tɛ mɔgɔ girin-girin u tɛ mɔgɔ tɔɲɔ u tɛ mais ala kan'i sigi ninnu ka bureau kɔnɔ mandat de dépôt u bɛ wuli ka diɲɛ minɛ n'i tɔgɔ ye e m'a dɔn Canada kaɲɛ barikalen don e m'a dɔn Canada biji barikalen don aw taw b'a bolo sugunikura la yen cogo min yan taw bɛ yan o cogoya kelen de la mais hɔrɔnya de don sinon a bɛɛ ye mɔgɔ ye yan polisi a tɛ ko ala i ka wari d'a ma k'a corrompu sinon commune 1 na min kɛra yen bɛɛ lajɛlen b'a kalama dalilu tɛ fɛn min na Fatima Wallet Amudi n bɛ tila ka na mɛ n t'ale ka kuma doni kɔnɔna la ko a ye corruption kɛ a ye yuruguyurugu kɛ a ye surfacturation kɛ o ye tiɲɛ ko mais ko jɔn ye kibaruya di mɔmɔw ma o tigi 18 mois de prison ko k'o ɲini ka taa baga dɔ ma a yɛrɛ wolo den a ye joli bɔn min ye a den fa 18 mois de prison ko ka 20 millions sara ale ye Général Salifou de marché d'a ma yan ani Taïfour ninnu olu de marché d'a ma milliard marché ne bɔra o kalama journaliste Senghsi bɔra o kalama an bɔra n'o Guinée k'o da kɛnɛ kan a ka avocat y'i kanto kunasini ko tribunal la ko Momo Sabɔ a la ko lutte contre la corruption mɔgɔw wulila ale nɔfɛ ko ne ale ka kɛ marché o tiɲɛ ko 350 millions n y'a tiɲɛ bi n y'a tiɲɛ hali sini i ka marché wɛrɛ b'olu kuma bɛ na o ne ma kaso kɛ Mali kɔnɔ an tɛ fara i la o de la o fɛnɛ taara juge dɔ sara o fɛnɛ taara juge dɔ de sara dɛ ka wari di juge dɔ ma o k'a den fa datugu ko ka 20 millions sara ale u ma ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la ko ne ye corruption kuma fɔ k'o ye tiɲɛ ko tɛ tiɲɛ o tɛ dɛ ko jɔn ye kibaruya di ne ma kibaruya dibaga de bɛ ka ɲini 18 mois de prison juge ye berenin ta dɔrɔn k'a gosi a kun mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ ne man di i t'a k'i ba kama i ka bɔ n ka ligne na i ka taa ni sɛbila ne ye mɔgɔ wele i delila ka ne ye mɔgɔ ka direct kɔnɔ ne tɛ taa mɔgɔ ka direct kɔnɔ n sen ma se ne ta in filɛ mɔgɔw b'a kɔnɔ wa o tɛ i b'a fɔ n ka kusa n'u ye dɛ o tɛ i b'a fɔ u ka kusa ni n fana ye dɛ an bɛ yan tiɲɛ développement de la tiɲɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo jumɛn na n'o tɛ maa si bɛɛ bɛ ko dɔ kɛ Maliko la bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ ne ma wusa ni maa ye maa ma wusa ni mais ne man di ye bɔ n ka ligne na kana na n dira i bɛ n'i yɛrɛ di dɔgɔlima ma ou bien i bɛ n'i yɛrɛ di n t'a dɔn bulogɛli ma Sidiki ko ye Maliko de ye n y'a fɔ bi n y'a fɔ sini Mama Sita ko o ye sunguruba affaire de Sirifi ko o ye sunguruba affaire de n da tɛ don sunguruba défending na a dalen filɛ ne cɛw kɔrɔ ne de y'a bila yen nin y'a sɔrɔ a bɛ san 10 kɔ la dɛ san 10 kɔ munna aw ma taa petit ba minɛ ka kuma kun cɛ ni min ye dɔrɔn a tɔgɔ bɔtɔ filɛ nin kɔnɔ Tatuni Dagaba page kun bɛ to ka Jaba sɔrɔ nin su ale n'a tile Tatuni ne kɛra sababu ye ka Jaba sɔrɔ di dɔgɔlima ma k'a sunguruba k'a bɛ tan k'a ka dignité bafoué k'a neni k'a dɔgɔya diffamation nkalontigɛw o ɲɔgɔnna prévu tɛ yen dɛ Tatuni e ta ti mandat de dépôt ye dɛ e bɛ condamné de depuis procureur ka bureau kɔnɔ mais Jaba ko k'ale y'e to yen Ala n'a kira kama k'i ni kungo to ɲɔgɔn na e de filɛ nin ye Sidiki Jabate nɔfɛ nin ta a n'a somɔgɔw mais Jaba sɔrɔ ko k'ale y'e ta to yen Ala n'a kira kama mais ne sago ye min ye dɛ ne sago ye min ye Jaba sɔrɔ ka wuli ka ne Tatuni sera ka datugu sisan dɛ o ye ne yɛrɛ lafiyalen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa si tɛ nin kuma kɛ n'a ja jugement yɛrɛ kana kɛ tuguni yɛrɛ an k'a bila fo san 100 e wolo balima e taara o di pagew ma ka t'o di galon ko sunguru juge bɛ e ɲininka o Tatuni y'a ye sungurubaya lamini e ka vocal e kun kan k'i yɛrɛ faga de o e bɛ taa publication kɛ ko non ko mɔgɔ ka fisa ni mɔgɔ min ye k'i t'i da don o da la i delila ka bɔ ne kɔrɔfɔli nɔ ma yan nɔ jɔnni kama inbox kɔnɔna la ne bɛ n ta in bɛɛ fɔ kɛnɛjalan kan yan nka ka da don mɔgɔw ka inbox kɔnɔ
k'e bɛ musow défendre na ka t'i musoɲɔgɔn dɔ di k'o ye sunguruba ye a ma fɔ ko sunguruba ye métier kɔrɔba ye ou bien sunguruba tɛ mɔgɔ ye de diɲɛlatigɛ kɔnɔna la diɲɛ ko bɛ dalu dugawu b'a la dɛ ahan o n'a ka Range Rover o n'a ka château mondial sinon dɔw bɛ jɔ African dɔw ni Iri Princess kɔnɔna la client joli tile kɔnɔ nka o tɛ tɛmɛ 3000 4000 ka su kɔnɔ mais o kuti bɛ chauffer mais minnu bɛ don avion kɔnɔ fo dugu ni dugu ka taa miliyɔn caman cɛ ka na n'a ye dugawu bɛ diɲɛlatigɛ k'o bɛɛ lajɛlen na ɔ muso min bɛ musow ka droit défend o ka tila ka taa muso ɲɔgɔn di k'o ye sunguruba ye ala ka tila k'o lebu k'e ka tila tuguni k'i ɲɛ jɔ maliyɛn denw ɲɛ la wallahi billahi Jaba Sura kan ka wuli ni muso in kama de sisan komi mandat de dépôt ni fɛnw de daminɛlen filɛ jamana in kɔnɔna la ye e fɛnɛ ka ko ka taa di minnu ye Sidiki condamné yɔrɔ e de y'a association in bɛɛ la ɲɛmɔgɔ ye donc e fɛnɛ ka dossier ka taa ta Jaba Sura de bɛ se ka mɔnɛ bɔ maliyɛn den cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen na bi bi in na wallahi billahi n bɛ Tatuni ka kuma k'a la aw yɛrɛ k'a lamɛn dɛ sariyatigiw bɛ Mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔla ni sariyatigi bɛ Mali kɔnɔ e kan ka minɛ yɛrɛ k'e datugu sɔrɔ hali Jaba ma fɛn plainte tigɛ e kama mais n bɛ Tatuni k'a la a ka Tatuni lamɛn a ye min fɔ wallahi Jaba ni sera ka mɔnɛ bɔ an na bi an bɛ sunɔgɔ tellement que ko in kɛlen don k'an ni yɛrɛ tiɲɛ façon dɔw la quoi Ala subhanahu wa taala de b'a dɔn voilà n bɛ Tatuni k'a la a bɛ hakɛ to quelques secondes juguya Ala de b'i lebu Ala de b'i malo anw ni mɔgɔ min ye dangaden ye bi Bamako ɲɛ b'o la e sinji juguya e balima juguya ne sarala mɔgɔya tuguni Dagaba Mali Jaba kun taara butigi min dayɛlɛ kɔngɔ ko Jaba Chance a ɲininka ko mun y'o datugu u kun bɛ sungurubaya de la yen I y'a fɔ cogo min na butigi mun tɔgɔ ko Jaba Chance aw tulo bɛ Tatuni mankan na dɛ ayiwa Dagaba ye ni fɛn o fɛn da Jaba Sura kan a k'a bɛɛ kɛ tile kan a kɛra a tɛ san 2 bɔ a k'a bɛɛ kɛ tile kan Tatuni yɛrɛ vocal a bɛ k'a fɔ Jaba ye sunguruba parce que Jaba ka a tɔɔrɔ la dɛ o sungurubaya o kasa b'a nɔfɛ hali bi dɛ wallahi ni Jaba ye Tatuni in to yen o kɔrɔ b'a jira danga b'a kɔ diɲɛ kɔnɔ parce que mɔgɔ min ye nin f'i ma diɲɛlatigɛ kɔnɔna la e k'a lajɛ joliw bɔra ka delili kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Tatuni ko ayi a n'a ka association f'a yɛrɛ bɛ bɔ ka marché organiser ni nin kɛra sa an bɛ lafiya o ye an b'a tɔ to prolongation na e kɔni ka association n'a kɛlɛkɛsɛn e fɛnɛ nata bɔlen quand même ni nɛgɛnni fɛn fɛn bɛ se Jaba Sura la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la an k'o kɛ Tatuni ka datugu anw ni n kun bɛ se ka lafiya Sidiki bɛ yen Tatuni yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen wallahi a y'a lamɛn an ma deli ka foyi an ye ko ka ɲi dɔrɔn I ye ko dɔrɔn fɛn min ninnu bolo dɔrɔn n b'u juguya anw ni e bi Bamako mɔgɔ min ye dangaden tiɲɛ bɛ ɲɛ t'a la e m'a fɔ ko danga ko de b'anw kɔ wa anw ma an fa la don n'anw m'an fa la don an tɛ san sɔrɔ Bamako sinon fiɲɛ jugu cira dɛ jɔn de sera anw na Bamako fiɲɛ jugu cira dɛ an kun ye dangaden ye dingo sen an kun bɛ bi a kɔnɔ hali kunu muso ye mobili san miliyɔn 40 miliyɔn ko ko de y'a lagare k'o tɛ furu mashallah o b'a ka furu la ne yɛrɛ bɛ n ka château kɔnɔ 200 miliyɔn Ala barika Chancel tɛ a taara ka mun to ne bolo a bɛ 500 miliyɔn bɔ kuma tɛ donc Tatuni Fofana Kadija Fofana Ala y'i lebu bi Ala y'i malo de ni ma sabali jɔlen tasuma bɛ mɛn ne de ka so kɔnɔ
ni ma onto i be fen wara ye munte ni shi sinji jugu ala ma kulenge balma yala e jiye kuma jugu be fo ama bi ala ma chie be bange bi ya donc ba ma ko vetantori ibe wuli so ma de ba so docteur no ki hen mine ki juga mine ire yokoni ka terrain de vidre ika mode de vidre ni juga indro ne benen ni balma ko mais ala ba belle bu kilo kele ne jiya jara gi singora ma cha ala bi mine bulu de woni ngale ne ma o la ni tisira yo de fon wonte gratter parce que ma fenge mo la donc anti datugo ayi autant on bulu parce qu'on a vie avancera anti datugo anti convoqué mais ijilaja ni kana bene tatoni ijilaja inni jawasura angana bengoro la de aywa kal aleti ta datugo kale ta convoqué ani kuma yoro ene toro de Mali kono bi mogo joliti sunoko sirigi ga ko embulu ala ni nin tatu ni na ka association sababu galon tike komi kasonge flene horondo parce que procureur al ni ko mena masarila mamunu bina adama deun di ko ku neni ku di fame surtout alen jaba sora so mo may ayre dab tatu ni dab ga wala vocal to be page sanfé wa vocal woro be mo mamunu lame ne ko ngu ka tine ma ama bella kura ya fɛn ni mɔgɔw m'a lamɛn ale kun taa mɔgɔw kɔrɔfɔ ka taa mɔgɔw di dagaba in ma karisa ye sunguruba ye karisa ye nin ka bila mɔgɔw kɔ tellement que hɛnɛ bɛ muso dusukun na nin ye e balima ye Sidiki min tɛ e balima ye e bɛ se k'a to o la han komi kasonge procureur ɲɛnama ye mɔgɔ de ye ne hali n'a ma sara i la e k'a tabani ka nkalon da mɔgɔ la o ka dabila e k'o tabani ne kasonge ye nin ta walahi ka nin dossier in ta ka sɔrɔ a ma sara la hali jaba ma taa ni plainte ye foyi ka tatuni wele komi i bɛ association kow la i bɛ fɛn caman na jamana in kɔnɔna la k'e yɛrɛ bɛ sariya kɔ ko muso e filɛ ka t'i muso ɲɔgɔn di k'o ye sunguruba ye cɛ musoya ye sutura ye dɛ n ko ni furula i bɛ kɛ miseli le mɔgɔw ka du kɔnɔ nka i bɛ k'i to Mali kɔnɔ ka information di ka mɔgɔw ka du ci kumaw ne e jɔra ka jaba sɔrɔ jɔ dalu jumɛn b'i bolo k'a kun bɛ sunguruba la Dubaï dalu jumɛn b'i bolo wa e kuma fɛn fɔ dagaba tilala ka taa segin o bɛɛ kan ka jaba sɔrɔ neni k'a kɛ sunguruba ni fɛn ye mais komi jaba sɔrɔ je pense pas ni dusu b'a kɔnɔ diɲɛnatigɛ la quoi wallahi bilahi talahi mais dusu b'a kɔnɔ mandat de dépôt a kan ka bɛn fɛn o fɛn ma an ka nin ko in tiɲɛ dɔn jɔnni kun bɛ ka mɔgɔw di dagaba in ma a ka neni hali n'a ma a tigilamɔgɔw bɛɛ dɔn mais tatuni vocal bɛ yen f'a yɛrɛ b'a fɔ ko ka to sutura la ko dagaba Mali ko ka to sutura la dagaba ye neni min da jaba kan bɛɛ y'a ye Mali bɛɛ jaba sɔrɔ de bɛ se ka bɛɛ ɲɛji cɛ sisan an ka ɲinɛ Sidiki ka fɛɛrɛ in kɔ pewu bɛɛ ka lafiya bɛɛ ka sunɔgɔ tatuni boli wa ni procureur yɛrɛ ye hɔrɔn ye dɛ parce que procureur sɛbɛn ye de a tɛ sara e la ne e y'a mɛn dɔrɔn e wuli nin ko in kan ka kɛlɛ de minnu bɛ taa mɔgɔw ka du kumaw fɔ ka taa nkalon da mɔgɔw la k'o ye sunguruba ye ne e jɔra sisan ka jaba jɔ i y'a minɛ sunguruba la yɔrɔ ani e dara de wa ani cɛ de dara wa ani somɔgɔ jumɛn dara wa a bɛ taa kɛ ni e de ye wa i da jumɛn b'a la a bɛ kɔnɔ ko droit tɛ sunguruba bolo i ye denni mankutu tiɲɛ i somɔgɔ han muso lebu ma ɲi mais wallahi muso min ala de ye lebu tan quoi hali n'i bɛ nin information façon di ni nkalon n'i bɛ nin kuma façon fɔ quoi mais ala tɛ se ka nin ko to yen sa wallahi ala tun tɛ se k'a to yen f'e ka vocal de kun ka bɔ f'e ka lebu e kuma ka suli quoi moi je rêve de voir que e ni jaba fila k'aw filɛ scène kelen kan quoi k'aw ka regard la e bɛna ale lajɛ cogo jumɛn ale bɛna e lajɛ cogo jumɛn na o tuma somɔgɔ tɛ la e somɔgɔw ye mun fɔ jaba ka nin ko in na e cɛ ma fɔ i jo t'a la han ala kana ne malo ɲɔgɔnna kɛ ka mɔgɔ sɔrɔ wallahi bilahi i yɛrɛ vocale ko sunguruba don nin don a kɛra i ɲɛna wa e tɛ se ka kaso kɛ nin ko la mɔgɔ taara mandat da e kan na an bɛ min kɔni fɔ an dusu yɛrɛ ka suma sisan min b'an dusu suma an bɛ justice de fɛ justice bɛ jamana kɔnɔ an bɛ procureur interpeller nin ko in na ne bɛ tila ka video spéciale kɛ k'an adresser fɛn na kasonge la mɔgɔ minnu taara Sidiki ka dossier d'a ma muso minnu b'a ko ɲɛma n'a association n'a marché la a muso kuntigi dɔ ka vocal fila binna donc kasonge bɛna mun kɛ sisan
an bɛ kalo kelen kɛ ka kalo fila kɛ n'ale fana ma wuli Tatuni nɔfɛ walahi o b'a yira ko kasoɲɔgɔn jɛlen tɛ sariya de don diffamation nkalontigɛ a fa nini ka k'e de b'o fa ka courant sara dɛ e de b'o fa ka nin sara de bɛ nin kɛ tan ni jaba sora bɔra k'a fɔ k'ale tɛ plainte tigɛ k'ale t'i datugu k'ale t'a kɛ tan anw yɛrɛ bi procureur interpeller video an b'a fɔ k'a bɛ siyɛn de fɛ yan k'a bɛ musow ka hakɛ de fɛ yan k'a bɛ musow ka droit fɛ yan o tuma o fana sariya ka tigɛ sa jamana kɔnɔ ye ko humilité a bɛ taa foyi t'e kan i gɛnna ka bɔ nin bɛɛ la yan i bolo bɔra nin bɛɛ la yan voilà donc an bɛna a lajɛ mon quoi même dɔ ye kuma dɔ fɔ n ma se ka nin tigi ka kumakanw faamuya mais jaba kan ka bɔ dɛ bi Mali bɛɛ ale de bɛ se ka bɛɛ ɲɛji cɛ bi ne Tatuni bɛ yɔrɔ in na yen sisan an dusu bɛ suma mais ni kasoɲɛ fana nin hɔrɔn don an bɛna nin ta ka nin bila ka nin adressé a la dɛ vocal tɔw bɛ Tatuni ye kuma minnu fɔ jaba ma ani dagaba yɛrɛ taara kuma minnu fɔ jaba ma a vocal bɛ yen aw ko k'an bɛ sariya de kɔ o Mali kura de na Mali kura nana hali ni ko kɛra san 2 a kuma bɛ se ka lawuli bi ko Mama Sita in ta in kɛra nin y'a san joli Salifu fana ta in kɛra nin y'a san joli nin fana jaba ni Tatuni ta hali n'a sɔrɔ la a ma diya jaba yɛrɛ ye procureur ɲɛnama bɛɛ n'i ye nin mɛn i kan ka wuli parce que ne b'a dɔn jaba sɔrɔ ye kuma min fɔ k'a tɛ nin datugu au moins hɔrɔnya b'ale la quoi walahi bilahi mais e t'i hɔrɔn ye e tɛ laadiri ye ala de y'i malo ta ala ye e ko min ye sunguruba ye ala ye e malo o ye tan e ko min bɛ taa Dubaï ka tɛ a yɛrɛ feere o video ma bɔ yɛrɛ feere la e ye kuma min fɔ e ta kɛra nkalon ye e ka balima juguya yira la bɛɛ lajɛlen ɲɛna e kan ka bɔ k'i kun kɔrɔta ka jɔn lajɛ tuguni i b'a ye ko mɔgɔ bɛ jamana ko kɛlɛw kɛ oui i bɛ dénonciation kɛ oui an yɛrɛ bɛ enquête kɛ an bɛ don fɛn caman na mais ka na i wolo balima depuis ala k'an dan man nin mɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka nin fɔ jaba ma nationalité wɛrɛ mais Tatuni nin man ka bɔ e da hali n'a y'a sɔrɔ sunguruba don k'a d'a ka joli min bɛ e n'a ni ɲɔgɔn cɛ balimaya min bɛ yen e kan ka o to yen walayi diɲɛmɔgɔ de bɛ se ka jaba sɔrɔ a lagosi e man ka se k'a lagosi mais i ye min kɛ crime don parce que diɲɛ lagosi tɛ yen min ma da jaba sɔrɔ a kan mais elle est forte dans la tête ne yɛrɛ bɛ n sigi a miiri ko mais nin bɛɛ bɛ se k'a fɔ adamaden ma cogo jumɛn na k'i bɛ se k'i ka vie kɛ tranquillement cogo jumɛn na mais ni adamaden n'i dalen don ala ko la adamaden n'i dalen don i ka dugawu la nin tɛ foyi k'i la burudali tɛ foyi k'i la mais i ka dɔn k'a fɔ Tatuni i malola musow ye bi muso min bɛ musow ka hakɛ ɲini ka d'a ma o tɛ taa muso ɲɔgɔn di k'a lebu ko sunguruba don ka sɔrɔ a dalilu t'i bolo an bɛ baara kɛ ni dalilu de ye dɛ pour que ka se k'a yira an na k'a fɔ ko jaba sɔrɔ ye sunguruba ye a dɔyɔrɔ n'a kɛyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ o tele kɔnɔ f'i ka na n'o video ye ɲɛ ma fɛn min ye n tɛ taa n ka lahara tiɲɛ e bɛ o jogo fɔ e yɛrɛ ye min ye e t'o fɔ dɛ i yɛrɛ n'i kɔntanna i b'i bila i ka pantalon na ka bila musow ɲɛma ko marasi ko cɛw b'u musow bugɔ nka e ye muso ɲɔgɔn de bugɔ cɛw y'u muso bugɔ nka e ye muso ɲɔgɔn de lakari e kan ka bɔ k'i bila musow ɲɛma muso min bɛ t'i den ɲini box kɔnɔ ko aw jɔ tan dɛ a ye Tatuni lamɛn bani a kɛ ala kama a ye hakɛ to a ye Tatuni lamɛn mais vocal in ma a yɔrɔ dɔw k'a la quoi wallahi an bɛ sunkalo de la wallahi ninnu fa ka kuran bɛ tigɛ n'u fa ka kuran tigɛra ninnu fa ani ne ba fa kelen ba kelen wallahi n bɛ kuma i fɛ ni ala cɛla de ninnu fa ka kuran bɛ tigɛ ne ba ma sara ninnu fa ka bani kɛnɛ kan ninnu kun sigilen don u kun kamana gannen de don jaba ye kumabaw kɛ yan k'ale ɲɔgɔn tɛ mali muso bɛɛ la
aka Range Rover ibi ala mine ko ɲɔgɔnna ta ko di ka funɛkɛ ma ko jaba ni ka funɛkɛ de niveau kelen bolo quoi mais n diminen do i kɔrɔ bi dɛ o de f'i ɲɛna jaba ɲɔgɔn tɛ bi a ɲɔgɔn tɛ sini awɔ a ɲɔgɔn tɛ aw delila ka travelo ye Mali la fɔlɔ wa ko travelo aw fara ka bɔ na a kan foloma la aw fara ka bɔ jaba n'a disi jannen na i ko tuba ni nafolo ɲinin na aw fara ka bɔ jaba n'a sen dunnen na a ye n ka kuma mɛn wa aw fara ka bɔ a la dɛ a ɲɔgɔn tɛ a y'a mɛn jaba ma chérie i bɛ nin ɲɛ bɛ doli prendre na i bɛ den cuillère ta des cuillères matin des cuillères soir c'est contre les douleurs et fièvre Mali wallahi ni jaba sora ma wuli nin kama semaine kɔnɔ danga b'a kɔ k'i di k'i buruja k'i neni k'i kɛ sunguruba ye diɲɛmɔgɔ ka yɛlɛ la ka tila k'a mɔkɛ bugi la k'i ka doli paranta k'i kan ta k'i kan foloma k'i disi ko tuba ni nafolo ɲini na nenini fɛn fɛn dari ka dagaba fɛ i b'a bɛɛ de kɛ tile kan i b'a bɛɛ de kɛ tile kan k'i tile n'a ye kasoŋɛ fɛ kasoŋɛ hɔrɔn do dɛ ladiri do dɛ n'an wulila nin ko in fɛ ka taa di ma don o don ye hali ni jaba man ci a la an mɔgɔ foyi tɛ jaba yɛrɛ ka hakilina la parce que ale y'a fɔ ka ban k'ale tɛ plainte ni fɛnw déposer an b'a dɔn k'a fɔ e bɛ kɛlɛ min na kasoŋɛ nin ko ninnu kɛlɛ de don galonda mɔgɔ la ka dabila bingali ka dabila nin fɛn ninnu ka dabila o tuma la kajatu bɛ yen kasoŋɛ a bɛ yen e yɛrɛ n'a bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ taa a muso jɛkulu fɛn ninnu na e fɛ yen mɔgɔ min wuli k'o ka muso defa u bɛ taa muso ɲɔgɔn di ko k'o kɛ sunguruba ye o muso fasɔn jumɛn i b'a ye mɔgɔ langolodenw de bɛ sɔn nin fɛn fasɔn ninnu ma quoi dɔw ko ko son mari doit déposer plainte contre lui elle a toujours agressé son mari ne kɔni o kuma mɛn nka dalilu tɛ n bolo dɛ n tɛ se ka n sigi k'a kuma fɔ ta fo dalilu de ka na la n kɔni m'a dɔn ani cɛ in u bɛ jɛ ɲɔgɔn kɔ san filaw ni fɛnw na bon furusaw nana bɔ a la fɛn caman mɔgɔw ko a cɛ yɛrɛ k'a ye muru t'a cɛ kama bon ça c'est entre eux o y'u fila ka ko ye u bolo ye nka anw bɛ min na de ye yan o de ye kasoŋɛ ye nin kuma minnu nkalon minnu dara jaba ye maliyɛn den don ne dusu bɛ jaba kɔnɔ jaba man ka nin ko bila tan o justice ye e jaba kelen de minɛ k'e ladon kaso la yan manamana ko la u ka tila ka o kaso la don u ka tila ka filmer k'o ta k'o ci ko biscuit de merde ma wa bɛ jumɛn de o bɛɛ bilala k'e lebu wa ni y'a sɛgɛsɛgɛ hali o ko in tatuni nin kelen de b'o ko kɔfɛ nin fɛn fɛn dar'i kan réseaux sociaux kan tɔgɔ tiɲɛ ni burujali ni mankutu tiɲɛ fɛn fɛn dar'i kan a bɛɛ kɛ tile kan surtout min kɛra dagaba fɛ ani dagaba min filɛ kuma la i k'o ta ka taa n'o ye a sariya bɛ yen ne tatuni ma san 3 kɛ boli a k'a fɔ ma tu ɲamɔgɔden wa n'a dira kasoŋɛ ma a m'a dɔn kasoŋɛ ye hɔrɔn don dɛ o mɔnɛ min sigiko ye mɔnɛ min mɔgɔw la bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ wallahi ne ni minɛra sa o ye an bɛ taa mi-temps ni prolongation ni pénalité an m'olu makɔnɔ a ko tɔ kɔni na fɔ e kɔ Sidiki bɛ e fɛnɛ na kɛ ne e hɔrɔn de e kan k'i kun kɔrɔta ka diɲɛ mɔgɔ lajɛ a ɲɛ la tuguni ko min musow ka pari la dɛ min musow ka nin na dɛ min musow ka donna yan fɛ a bɔra yan fɛ e bɛ ka t'i muso ɲɔgɔn di k'o ye sunguruba ye sunguruba ala de ye sunguruba wasa e kan k'e ka vocal bɔ k'e lebu sinon mɔgɔ caman bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ pages kan u bɛna kumaw fɔ o nka e ta de bɔra yan e pere de ta bɔra yan et puis ka e cɛ ye minisiriya kɛ e bɛ bureau kɔnɔ i bi Mali administration kɔnɔna la jɔyɔrɔ b'i la i bi musow ka jɛkulu kɔnɔ ka na e ye i muso ɲɔgɔn jaba ma foyi k'e la diɲɛnatigɛ kɔnɔ jaba ko ten dɛ k'ale ma kɛlɛ ale balima de don n t'a dɔn k'a ba kɔrɔmuso ni jaba fɛn wa je sais pas quoi lien de parenté duman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye jaba ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la jaba a bɛ cogo di Dubaï bɛ cogo di ça va e bɛ forme na dɛ i ta i ka ko ye dɛ e nɔ mɔgɔ tɛ si la dɛ mais kɔfɛ a bɛ t'o di k'o neni k'o buruja k'o ka gindo t'u ni ɲɔgɔn cɛ ala bɔra n'o gindo de ala tɛ k'o kɛ gansan quoi bilahi c'est pour cela la dame elle est aigrie nin ko n'a tunu a ma bɔ nin wagati a ma bɔ hali ka kuma ne hɔrɔnya don e kan k'i bila musow ɲɛma bi wa a ka ko bɛɛ de ye fɛn ye jɔyɔrɔ ɲini ko ye Sidiki ta in a ye manifestation organisée an bɛ bali min na ko gouvernement sigira ko la loi numéro 052 ko musow ka quota ko musow ka caya gouvernement kɔnɔ f'a b'a fɔ ko non ko muso jɛkulu fɛn fɛn filɛ nin ye ko muso jɛkulu fɛn fɛn filɛ nin ye ko ninnu bɛɛ kalannen don ninnu bɛɛ bɛ se ka place kɛ gouvernement kɔnɔ e tɛ don foyi kɔnɔ yan
e be do diɲɛ ko ko la ne b'o contour la malien den fanba bɛɛ b'o contour la ne Sidiki minɛra ka bila yan dalu ka sɔrɔ e ta dalu filɛ dɛ ne kasonge ne hɔrɔn do ne kasonge ne ladiri do ne silamɛ do n'a bɛ seli n'a bɛ ala dɔn n'a bɛ justice kɔ n'a tɛ injustice fɛ ko malien den dɔ de tɔɲɔna jaba sɔrɔ k'a kɛ sunguruba ye k'a kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ dalu t'a la ne sunguruba do i bɛ bɔ n'a dalu ye e bɔra ka nin min fɔ ka jaba sɔrɔ fa min ti balo la ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na e tɛ ma ɲinɛ o fa su la ka t'o kuma fɔ k'e delila ka 1000 d'o fa ma cɛ ye tatuni ka jugu koyi wallahi ni cɛ o cɛ ye nin ta ka du kɔnɔ n'a ma t'i ka du ci ala kana barika don na cɛ fago ne de bɛ taa nin ta ye a ka t'i datugu kaso la yen kasonkɛ ka hɔrɔnya a ka ladiriya a ka tilennenya a ka faso kanu o degré bɛna dɔ tatuni ka affaire de la ne bɛ se ka jaba sɔrɔ ne bɛ se k'a sɔrɔ cogo la ka mɔgɔ bɛ n bolo minnu n'a ka di olu bɛ se ka taa f'a fɛ yen sisan n'a ko a tɛ plainte tigɛ c'est son problème an kɔni se ka vocal kɛ tile kan ka taa di kasokɛ yɛrɛ hakilina ye namun ye parce que hali n'aw taara procureur fɛ yen ni procureur dossier ta n'aw ko k'aw yafara k'a ka bila n'a ka d'ale a b'a bila n'a man d'ale ale t'a bila parce que ale de ye kojugu kɛlɛbaga ye Sidiki bɛ yan dalu ka sɔrɔ tatuni i ta dalu filɛ nin ye dɛ i ta dalu filɛ dɛ Nasu Suma u ko Mama Sita k'a ni petit ba de filɛ nin ye dɛ petit ba komi ko Sidiki binna kan ko Sidiki ta kɛra ko k'a to minɛriya la a tun bɛ min kɛrɛfɛ nin ye o y'a sɔrɔ a bɛ sin de la a bɛ ka sin de min yan jɔn y'a bila nin kɛrɛfɛ yan jɔn bɛ k'a photo ta n k'a yɛrɛ bɛ k'i photo ta depuis ala k'a da ale bɛ k'a yɛrɛ malo de o ala yɛrɛ ka video n k'a yɛrɛ de tun bɛ k'a yɛrɛ filmer k'o bila donc Sidiki ko in mɔnɛ de b'u la dimiya de b'u la donc kasɔnge ka video bila yan an bɛ ka hɔrɔnya dɔn nin senfɛ ne dalen don i la dɛ i ye hɔrɔn ye ladiri hali n'a y'a sɔrɔ la ko min ma sara i la e bɛ se k'i da don o ko la parce que e procureur ye n'i ye fɛn ye réseaux sociaux kan e bɛ se ka kuma a la parce que e procureur ye n'a ka di i bɛ se k'a bila n'a man di i tɛ se k'a bila sariya de ye sariya ye mais n'an y'i interpellé nin video la video min bɛ nalen k'a kumakan bila la parce que jaba ko k'ale tɛ taa plainte tigɛ ale y'i ta to ala n'ala kira ma n t'a dɔn dusu façon min b'ale kɔnɔ comme la justice ne pardonne pas sariya ye sariya de ye kasɔnge ne yɛrɛ de bɛna mɔgɔ ci wallahi semaine kɔnɔ ka taa fɛn in d'e ma k'i ka réaction dɔrɔn lajɛ dɔrɔn n mago b'o dɔrɔn de la an ka impôt de bɛ d'aw ma ko a b'anw lamɛn o ye wajibi de ye e de bɛ se k'a fɔ ne tɛ se ka tatuni poursuivre a banna ne tɛ se k'a poursuivre o kuma bannen ou bien a tɛ intéressé o kuma bannen mais ni ne ma taa d'e ma semaine kɔnɔ n tɛ n fanenba de ye a mago bɛ n bolo k'a kɛ tile kan ka taa n'a ye nin kɛra jamana kɔnɔ e bɛ se k'i da dɔ la parce que e b'a dɔn jaba sɔrɔ tɛna taa k'a bɛ taa plainte tigɛ k'a bɛ n'i yɛrɛ sɛgɛn ka fɛnw kɛ mais ne de bɛna kɛ tile kan ka kɛ i ka réaction dɔrɔn lajɛ dɔrɔn i ka faso kanu i ka patriotisme degré k'a dɔn quoi i bɛ justice de fɛ k'a dɔn quoi e kan ka tatuni interpeller nin na nin ko ka dabila jamana kɔnɔ hakɛto b'o la salalama n'an ye fɛn di kasonge ma a suite an b'a fɔ aw ɲɛna ko in n t'a dɔn an bɛ samedi la dimanche le lundi bɛɛ b'i connecté ne n taara di a ma n'a ye min fɔ n bɛ tila ka segin k'o fɔ a kɔni tɛna sɔn k'a fɔ k'a t'anw reçoit dɛ mɔgɔ bɛ n bolo a baara la jamana in kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen donc ka taa di a ma k'a bɛɛ hali ni jaba sɔrɔ a ma sɔn nin fɛn ninnu ka dabila e bɛ musow ka kɛlɛ la e bɛ ka tila ka taa musow di mɔgɔ wɛrɛw ma ko olu sunguruba olu bɛ taa ka nkalon da olu la dagaba ye kɔlɔkɔlɔ faneni bannen da jaba kan e ye kuma fɛn fɛn fɔ ko ka gindo to aw ni ɲɔgɔn cɛ n ko dagaba bɔra k'o bɛɛ fɔ ne tɛ maa si lajɛ nin na ne bɛ kasɔngɔ yɛrɛ lajɛ o tuma na lundi plus tard mardi don kasɔngɔ ye mun fɔ an ye vocal d'a ma wa an ma vocal d'a ma wa ni ala ma ne faga yanni lundi ni mardi cɛ o tuma la aw fana aw bɛ n'o dalilu aw bɛ n'o sɔrɔ merci beaucoup assalamu alaikum